Bonjour les enfants, salam alaikum. Alors aujourd'hui on va faire une petite révision sur les voyelles et les consonnes. D'accord? Les voyelles et les consonnes, on a dit une petite révision. التلاميذ اللي ديجا قراوها باش يتذكروها ما حد مازال ما دخلناش يعني ليكول و ميم طون يقدر يكون ان كور درس للتلاميذ اللي عاد غادي يبداو ان شاء الله في هذا الدرس مستقبلا ياخذوا بعدا اون ايدي. Alors, qu'est-ce que les voyelles et qu'est-ce que les consonnes? Alors, les voyelles et les consonnes, le tout, les voyelles et les consonnes forment l'alphabet. Alors, les voyelles et les consonnes qui شكلوا l'alphabet. Alors, شنو هي l'alphabet? L'alphabet, il y a A, B, C, D, E, F, de A à Z. Alors, l'alphabet de A à Z. Alors, il y a 26 lettres. كاين 26 حرف في الفرنسية. Alors, هاد 26 حرف le tout constitue l'alphabet. في هذا الالفابي عندنا لي فويال اي لي كونسون. الوغ باش نشرح لكم بالعربيه شنو هما لي فويال اي لي كونسون. لي فويال هي الحروف المتحركه، لي كونسون هي الحروف الغير المتحركه، الحروف الثابته. الوغ اون فا اكسبليكي سا. الوغ قلنا l'alphabet se compose de 26 lettres. Alors les consonnes forment 20 lettres et les voyelles très bien, et les voyelles forment 6 lettres. Alors, on a 20 lettres, ou bien 20 consonnes et 6 voyelles. Alors, chez moi, des voyelles. Les voyelles sont A, O, U, I, E, Y. D'accord? Donne-moi les voyelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Bon, on peut dire l'accent grave, accent aigu, accent chapeau, et après. Alors, je récapitule. L'alphabet se compose de 26 lettres. Alors, faites les 26 lettres, on a 20 consonnes et 6 voyelles. Alors, les voyelles A, O, U, I, E, Y. Alors, les semi-voyelles, il y a aussi les consonnes liquides. Bon, هذا موضوع بلا ما ندخلوا فيه بالنسبة للمستوى الابتدائي، لأن الابتدائي فقط يعرفوا غير les consonnes et les voyelles. ما ندخلوش les semi-consonnes، ما ندخلوش les consonnes liquides. aussi قلنا هنا عندنا 6 فويال، ولكن في الفرونسي ستاندار عندنا 16 فويال فونيتيك، عندنا 16 فويال فونيتيك. بون هذا حتى هو موضوع اخر. الوغ دابا نشوفوا شنو العلاقه بين لي كونسون و لي فويال. الوغ الا خديت باغ اكزومبل اون كونسون، ناخذ باغ اكزومبل ام، هذه لا لتر ام، هذه اون كونسون. داكوغ، اون كونسون. الوغ هذه نورمالمون on doit la chanter M. ما نقولش M. هذه se prononce M. Très bien Salah. Se prononce M. M. Alors كنسمعها comme un chuchotement ولا un bruit فهمتي، ولا يعني بحال un chuchotement، يعني ما عندهاش un son clair. M. Alors pour prononcer ma. Alors ma, quand je dis ma, alors on a dit un son clair. Ma. Alors qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter la voyelle A. D'accord? Alors, consonne plus voyelle. D'accord? Hadi bouhda, je vais la prononcer M. On doit la chanter M. Alors, lorsque j'ajoute la voyelle A, maintenant j'ai un son clair. Je vais la prononcer Ma. Alors, on va faire une autre consonne. Par exemple, F. هذه كنقراها انا اف، ولكن نورمالمون on doit la chanter ف. هذه se prononce ف. Alors par exemple, si je veux prononcer ف, je veux la prononcer par exemple fu. Alors qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter une voyelle باش تعطينا le son clair اللي هو fu. Alors fu, je vais ajouter la consonne U. Pardon, la voyelle U. Alors on a dit la consonne F plus la voyelle U se prononce FU. Alors, d'abord, غادي نشوفوا قلنا هاد لا فويال. Alors, هاد لا فويال شنو كتعطينا normalement? Qu'est-ce qu'il nous forme? Ou bien qu'est-ce qu'il nous aide à former? Alors, la voyelle, la voyelle nous permet de former des syllabes. Par exemple, une consonne avec une voyelle nous donne une syllabe, مقطع. Consonne plus voyelle, une syllabe. Par exemple, si je prends par exemple ce mot, par exemple, ça, la, de. Ça. Alors viens dire ça là. SA se prononce. Ça, là. Oui, DE. Très bien. Salade.
Très bien, bravo. يلا كمل الراس ديالك. Alors هنايا عندي un mot. هذا c'est un mot. كلمة. Un mot. Un mot qui a un sens, bien sûr. Alors, ce mot se compose, bien sûr, de consonnes et de voyelles. Alors, si je prends par exemple la consonne S, je vais la prononcer seule, je vais la prononcer S. S. Alors, pour la prononcer ça, je dois ajouter la voyelle A. Et maintenant, j'ai un son clair. صوت واضح. Alors, SA, la consonne et la voyelle A nous forment une syllabe. Une syllabe. مقطع. Alors, la première syllabe, SA. La deuxième syllabe, LA. Consonne plus voyelle. La troisième syllabe, TE. Deux consonnes plus voyelles. Alors, le mot se compose de plusieurs syllabes. Bravo, Salah, très bien. Alors, le mot se compose de plusieurs syllabes. D'accord? La syllabe se compose d'une consonne et d'une voyelle. La voyelle nous donne un son clair. Par contre, la consonne, on donne un son comme un chuchotement. D'accord? Oui. En résumé, كنتمنى ان الدرس واضح. هذا الدرس قلت لكم كوم اون سورت دو ريفيزيون باش نعرفوا. الوغ شنو عرفنا دابا؟ عرفنا بان l'alphabet se compose de 26 lettres. هاد لي 26 lettres عندنا 20 consonnes et 6 voyelles. La voyelle nous donne un son clair. Par contre, la consonne non. Lorsqu'on forme ou bien lorsqu'on marie une consonne avec une voyelle nous donne une syllabe. L'ensemble des syllabes forme un mot et l'ensemble des mots forme une phrase. Alors, كان معكم مراد، كنتمنى انكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.